Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my class English. Allow me to introduce myself. My name is Adelia Sabira. I'm from grade 11 Science 5. Here my experience about conditional sentence. Hope you enjoy it. The first, guys, do you know what is conditional sentence? Conditional sentence is where the sentence has a conditional and there is a cause and effect of the sentence. Usually, in the sentence, there are subordinative clause and main clause. Well, here there is also a type of conditional sentence. Okay, there is zero, it's mean true in general. And first type, it's mean possible. And second type is uniquely or impossible. And the last, third type, it's too late now. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang conditional sentence type 0. Jadi tipe 0 ini dia tipenya itu memaparkan sebuah kebenaran. Jadi dalam suatu kalimat ini dia ini merujuk kepada fakta gitu bahwa semua setuju dengan kalimat tersebut. Nah, kalimat ini berbentuk present tense dengan rumus if plus simple present. Contoh kalimat ini, if we burn pepper, it's become ash. I feel sick if I eat too much. If you don't brush your teeth, you get cavities. When people smoke cigarettes, their health suffers. Nah, di sini aku ambil contoh yang kedua, I feel sick if I eat too much. Jadi, jika aku makan terlalu banyak, berarti dia akan sakit gitu. Jadi ya memang semua orang menyetujui ini dan sebuah fakta gitu. Memarkakan ini orang-orang tuh setuju bahwa kita sakit. Selanjutnya ke pembahasan conditional sentence tipe 1. Nah, tipe 1 ini dia ini bentuk kalimatnya ketika hasilnya itu dia memungkinkan gitu untuk terjadi di masa depan gitu. Nah, bisa terjadi karena ada kondisi realistik yang masuk akal gitu. Jadi si kalimat ini tuh realistik gitu dan kemungkinan bakal terjadi gitu. Untuk kalimatnya, sentence ini berbentuk kalimat simple future alias kalimat yang akan datang. Nah, rumus dari kalimat ini adalah if plus simple present atau simple future memakai kata will atau imperatif. Nah, contohnya adalah if I meet him, I will introduce myself. Yang kedua, I will cook dinner tonight if you clean the house. If you rest, you will feel better. If you set your mind to a goal, you will eventually achieve it. If it rains, I will stay at home. If he gives her chocolate, she will be happy. If it doesn't rain, we will go to the library. Okay, next. Conditional sentence type 2. Second conditional ini, dia ini tipe kalimatnya ketika hasil atau konsekuensinya ini hanya memiliki harapan terwujud ataupun kemungkinannya sangat kecil atau bisa dibilang ini impossible. Nah, belum tentu terjadi si kalimatnya itu, jadi belum pasti. Nah, rumus yang digunakan untuk conditional type 2 ini if plus simple past, jadi pakai past karena dia tidak ada kemungkinan terjadi, memakai atau word, would, could, might plus bare infinitive. Nah, penggunaan would, could, might berfungsi untuk menjelaskan seberapa besar sebuah kondisi itu akan terjadi. Misal seperti
Contohnya itu, if I inherited $1 billion, I will travel to the moon. Itu kan nggak terjadi ya. I will travel to the moon gitu. Jadi itu tidak akan terjadi gitu. If I owned a zoo, I might let people interact with the animals more. If I were you, I would continue my study. If I had time, I would go with you. If she met her mother, she would be very happy. If it rained tomorrow, I would sleep all day. If I were you, I'd tell him the truth. Next, conditional sentence type 3. Third conditional sentence ini sebuah kalimat pengandaian. Nah, ketika kondisi ini ya tidak mungkin terwujud sama sekali gitu. Dan atau katanya terlambat untuk sekarang gitu kan. Nah, dan di sini tuh dia bentuk kalimat itu menggunakan past perfect yang dilengkapi dengan modal auxiliary seperti would, could, dan should. Nah, rumus yang digunakan ini adalah if plus past perfect, would, should, could, might, plus have, plus past participle. Nah, contohnya kalimat ini itu, if you had remembered to invite me, I would have attended your party. We might have gone to South America if she had not been pregnant. If you had told me you need a ride, I would have left earlier. If I had cleaned the house, I could have gone to the movies. If she hadn't taken the course, she wouldn't have gotten the scholarship. If I had locked the car, the thief wouldn't have stolen my car. Had I locked the car, the thief wouldn't have stolen my car. So if wrong my okay, the conclusion is conditional sentence digunakan untuk mengatakan sesuatu. Apakah sesuatu itu possible or impossible. And conditional sentence have two clause. Itu main clause sebagai induk kalimatnya, and if clause peletakan dan if clause. Nah, peletakan ini antara main clause dan if clause itu tidak memengaruhi dari kalimat tersebut. And last, conditional sentence have three types. Ada type 0, type 0 itu dia berdasarkan fakta itu the function, and the first type itu dia future conditional, and second type itu present conditional, and third type is past conditional. Okay, thank you for attention, and sorry if I masih kurang kata-kata Inggrisnya atau masih kurang dalam materinya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.